اكتشفوا الفرص اللي وفروهم لكم مشاريع وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي على موقع ue-tunisie.org. EU for you. قصص نجاح وكفاح يساندهم الاتحاد الأوروبي. مرحبا بكم معنا في EU for you، برنامجكم اللي نذكر كل جمعة يتوجه للتونسيين والتونسيات. برنامج يرجع على الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي. كي نقولوا الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي نقولوا كيف برشا هالمشاريع هذوما، التعاون الكبير اللي قايم على قيم مشتركة. كان فماش قيم مشتركة ما نجموش نتعاملوا مع بعضنا بالكدا. ومن القيم هذه حرية التعبير قيمة مهمة وكبيرة برشا. وكلاش توا في آخر العام في إطار الشراكة هذه فما نجم نقول ان بري كبير، فما مسابقة لحرية التعبير اللي نظمها الاتحاد الأوروبي باش نحكيو عليها اليوم بالكدا وباش نجموا نحكيو في الموضوع هذا اليوم. باش نحكيو باللغة الفرنسوية لأنه ضيفنا يتقن الوقت الحاضر اللغة الفرنسوية. موجود معنا donc monsieur Gianfranco Bochicchio. On va basculer en langue française. Qui représente la délégation de l'Union européenne en Tunisie. C'est le chef de la section politique, presse et information. Comment allez-vous ? Très bien, merci beaucoup Tariq. Alors Gianfranco, on va s'appeler par le prénom là, c'est plus simple et c'est plus convivial. Le prix Lina Ben Mhenni est un prix qui est là depuis quelque temps. Je pense que la liberté d'expression a toujours été vraiment une valeur forte dans la coopération entre l'Union européenne et la Tunisie. Bien sûr, tu as bien dit, le prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d'expression a été créé par l'Union européenne en 2020. Donc on en est en théorie à la 5e édition, on dit comme ça, mais même si y a une édition qui n'a pas eu lieu en 2023, donc on a eu 5 éditions. Cette année, c'est particulièrement importante, après une année où nous n'avons pas eu une. Nous célébrons avec ce prix Lina qui était une militante pour la liberté d'expression. Et donc pour nous, c'est un moment pour célébrer ses valeurs, mais aussi les valeurs qu'elle exprimait de son pays, de la Tunisie. Et cette valeur d'icône est extraordinaire, c'est-à-dire quand une blogueuse, une journaliste citoyenne, parce qu'à l'époque elle n'était pas réellement journaliste, mais c'était une journaliste citoyenne, en fait a pu montrer au monde entier ce qu'était un petit peu la réalité en Tunisie. Quand elle a pu en fait défendre les valeurs de la presse libre, c'était véritablement une leçon que l'on continue à perpétuer, Gianfranco. Bien sûr, ce prix est un prix qui célèbre, comme on a dit, la liberté d'expression dans toutes ces façons. Non seulement au niveau de qui peut participer et comment il peut participer, mais il faut des sujets. Ça n'a pas une thématique précise. Tout le monde peut s'exprimer sur les sujets qu'il estime importants pour la société tunisienne et qui font partie du partenariat de l'Union européenne aussi. L'édition 2024 du prix Lina Ben Mhenni, donc باش نكتشفوا توا donc en direct شكون الرابحين، شكون عام السنة اللي تميزوا بالمقالات نتاعهم اللي بالطبيعة نذكر يعبروا على حرية التعبير نتاعهم وحرية القلم نتاعهم. نكتشفوا الأصوات التونسية هذه، التونسيين والتونسيات اللي شاركوا واللي باش يتحصلوا على الجوائز نتاعهم. خلينا نسمعوا صوتهم توا في التقرير هذا. EU for you. قصص نجاح وكفاح يساندهم الاتحاد الأوروبي. اكتشفوا الفرص اللي وفروهم لكم مشاريع وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي على موقع ue-tunisie.org. سعاد روس، صحفية تونسية وكاتبة. اليوم نترأس لجنة تحكيم جائزة لينا بن مهني في دورتها الخامسة. كانت الحقيقة مسؤولية وشرف ليا أني نكون ضمن هالجائزة هذه اللي معناتها أكيد نحبوها تبقى وتستمر وتتوسع وتكون يعني دفاعا على حرية الرأي والتعبير وتعكس الأهداف والقيم اللي دفعت عليها لينا. صحيح هي معناتها غادرتنا مبكرا، ولكن الأهداف والأماني والأحلام اللي حملتها لينا بن مهني وكنت واكبتها في تجارب الحقيقة قليلة، مش باش من بلغش يعني في عملية جمع الكتب للمساجين، في عملية يعني التشجيع العرض الأفلام في السجون، وكان لنا معناتها تجربة في سجن المساعدين للنساء. ويعني الإرث هذايا وهالمكاسب هذه فيما يتعلق خاصة بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير. الجائزة الأولى كانت متعلقة بالألغام الحقيقة وأن
كان في توافق على هذا الاختيار بالنسبة للجائزة الأولى، لأني بقدر ما حملت من ألم ضحايا الألغام في الشعابي وفي المناطق اللي كانت معناتها هدف للإرهاب، بقدر أيضا ما حملت الأمل أنه الناس أهالي ضحايا، واحدة من الضحايا أنها تستهدف المرة الأولى في يدها ثم في عضو آخر ثم تموت تفقد الحياة، بقدر الألم أنه فما إصرار على الأمل وعلى البقاء في المناطق هذيك. زينة البكري، صحفية مستقلة. تحصلت اليوم على الجائزة الأولى في مسابقة جائزة لينا بن مهني لحرية التعبير. بالطبيعة قبل كل شيء لازم نعبر على سعادتي بفوزي بهذه الجائزة، وسعادتي تولي دوبل لأنه الجائزة هذه تحمل اسم لينا بن مهني، أيقونة من أيقونات الدفاع على حرية الرأي والتعبير والفكر. المقال متاعي اللي فاز تنشر في موقع ألترا تونس في أكتوبر 2024 بعنوان في مسيرة الألغام كيف يعيش سكان المناطق الحدودية المتاخمة لجبال القصرين. تحدثت فيها على الصعوبات والأزمات النفسية والاقتصادية والاجتماعية اللي يعاني منها سكان القرى، ويعني القرى والمناطق الريفية القريبة من جبال القصرين. سكان هذوما يلقاو رواحهم ما بين يعني الألغام اللي زرعوها الوحدات التكفيرية، يعني اللي زرعوها العناصر التكفيرية في الأراضي، وفي الأراضي اللي هي تعتبر، وفي الجبال اللي تعتبر اليوم الجبال مصدر رزقهم الوحيد. الصعوبات انه مثلا ابسط صعوبه انه الدوله اليوم ما ثماش احصائيات رسميه توفرها على عدد الناس اللي تصابوا. احنا كل عام نسمعوا اصابات، وكل عام يعني الصحافه تكتب على الاصابات هذه، لكن ما ثماش احصائيات رسميه، وكانهم خارج اهتمامات الدوله ولا خارج سجل الدوله اليوم. صعوبات سلطه المسؤوله، يعني كيفاش تخدم مقال على سكان القصرين كيفاش يعانيوا من نقص معناها المشاريع التنمويه، وكيفاش يعانيوا من يعني غياب دعم مادي ليهم، باش ما عادش يضطر انه يدخل الجبل. باش تكلم مسؤول رسمي في الدوله يقول لك برا خذ مطلب، الله غالب سامحني ما في بالك ما نجموش نعطيو تصريحات، اختي راه ممنوع عليا ما نجمش نصرح، اختي راه عندي اوامر من فوق ما نصرحش للاعلام، استيراد. تلقى صعوبه في التواصل مع المسؤولين اليوم. بالعكس احنا اليوم رانا كيفاش نخدم انا مثلا مقال نحكي فيها على معاناه يعني سكان الارياف من الالغام ومن الفقر ومن يعني غياب التنميه وكل. انا نحب نقدم حلول، نحب نطرحها مع المسؤولين، ونحب يعني انه كلنا نلقاو حلول مع بعضنا. احنا اليوم حلقه كامله، المسؤول والوزير والصحافي والمواطن كلنا نكملوا بعضنا خدمه لهذه البلاد، وخدمه للناس الفقيره اللي تعاني اليوم، وبطبيعه الحال اليوم يعني بالحق معاناه كبيره. حمادي معمري، صحافي من تونس، نخدم في الإذاعة التونسية. عندي تجربة تقريبا بتاع 26 سنة في الصحافة، بين الصحافة المكتوبة وبين الإذاعة، وأيضا تجربة في التلفزيات العربية. مقال هو العابرون جنسيا محاصرون مجتمعيا وقانونيا. المقال هذا تطرقت فيه إلى جملة من المضايقات أو الصعوبات اللي يواجهها الفئة هذه اللي هي أقلية في تونس، اللي للأسف الشديد المجتمع التونسي قاسي جدا عليها. أيضا القوانين ما تحميش الفئة هذه، يتعرضوا لعديد الصعوبات في المجتمع في حياتهم العادية اليومية. عدا بعض الجمعيات أو المنظمات المجتمع المدني اللي تعمل على الإحاطة بهم، على توفير بعض المساعدات لهم المالية والمادية، أيضا توفر لهم حتى سكن. للفئة هذه هي فعلا ضحية. هذاك علاش أنا حاولت نطرق لهم بقطع النظر على النظرة الدونية للناس هذم، للفئة هذه الأقلية هذه. الحمد لله المقال نال استحسان لجنة التحكيم، فاز خذا المرتبة الثالثة. إن شاء الله نكون قمت بدوري، لأنه الصحفي هو مسؤولية، هو دوره أنه يلقي الضوء، يسلط الضوء على بعض الصعوبات وبعض الإشكاليات اللي تعاني منها الأقليات خاصة. وبالمناسبة هي جائزة لينا بن مهني، هي بالمناسبة هذه نترحموا عليها أيضا، وهو جائزة مهمة جدا لأنه تساهم في نشر الوعي بحقوق الإنسان والثقافة بحقوق الإنسان. وإن شاء الله موفقين، ومبروك مجددا للناس اللي خذت الجوائز. تم
حفل توزيع جاهزة لنا بن محني لحرية التعبير، وكان كانت ذلك يعني مسابقة مهمة جدا التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في إطار فعاليات الاتحاد الأوروبي لحماية ولتشجيع حرية التعبير في كل أنحاء العالم. وكان أيضا فرصة ثامنة لتذكير كل ما يحدث في العالم بمعنى المخاطر والتحديات التي تواجهها الصحافة في كل العالم، وخاصة في مناطق الحرب وفي قطاع غزة بشكل خاص. يعني مهنة الصحفي هي ليست مجرد مهنة، بل بالتأكيد واجب مدني ومسؤولية باتجاه الحقيقة. وعن طريق البرامج المختلفة التي تمتلك الاتحاد الأوروبي في تونس، نحن هدفنا هو يعني حماية الحق المواطنين بالحصول على المعلومة الصحيحة والشفافة. وهذا هذه هي نقطة مهمة جدا في العالم حاليا. فهذا حق يعني ذات أولوية في كل المواطنين، وتم بالتأكيد يعني مشاركة واسعة من الجمهور، وكل واحد والفائزين والفائزات يعني هم صحفيين مهنيين. وأنا فخور جدا بأن الاتحاد الأوروبي لديها الفرصة لتعزيز هذه يعني دور الصحافة. بالتالي تم استئناف هذا العام هذه السنة لهذه المسابقة، وأتطلع إلى نسخة أخرى في الأعوام المقبلة، لأن في الحقيقة هذه الفعاليات تستحق الكثير من الدقة من قبل الجمهور. اكتشفوا الفرص اللي وفروهم لكم مشاريع وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي على موقع ue-tunisie.org. EU for you، قصص نجاح وكفاح يساندهم الاتحاد الأوروبي. ذكر اليوم نحكيو على مسابقة لينا بن مهني لحرية التعبير، واللي نحكيو باللغة الفرنسوية، لأنه اليوم بالطبيعة باش يمثل لو بارتنير الشريك عن الاتحاد الأوروبي ممثل هنا عن طريق مسيو جان فرانكو بوكيكيو، دونك اللي هو بالطبيعة يمثل قسم السياسة والأخبار والإعلام. Donc on bascule en français à nouveau. Gianfranco, là on vient d'écouter, donc d'écouter les lauréates et les lauréats du prix Lina Ben Mhenni. Certainement que du parcours est déjà là, certainement que l'édition c'est la 5e, donc maintenant vous connaissez un petit peu plus l'échange qu'il peut y avoir avec les journalistes tunisiens et les journalistes tunisiennes. Selon vous, comment est née cette initiative exactement? On sait que Lina nous a quittés en 2020. Cette initiative est née en regardant le travail que Lina avait fait sur son blog Tunisian Girl. Nous avons cru qu'elle faisait un travail de diffusion d'idées qui était en même à terme avec la population tunisienne, les valeurs de la population tunisienne, et donc sa disparition nous a créé un vide pour tout le monde. Donc nous avons voulu la célébrer en mettant ensemble ses valeurs et les nôtres, qui sont celui de la liberté d'expression,
et du soutien aux idées qui circulent. Rappelons quand même l'existence aussi de l'association Lina Ben Mhenni qui elle aussi est là pour perpétuer les valeurs de Lina. D'ailleurs, les parents de Lina Ben Mhenni ont bien sûr été dès le début mêlés à cette aventure et ils sont partie prenante, donc feu Sadar Ben Mhenni et puis la maman qui est toujours là et puis qui est même membre honorifique du jury. La famille a toujours été partie prenante. Bien sûr. La maman de Lina a été avec nous pendant tout le processus, l'idée même de continuer le prix, la sélection des ouvrages, la participation active dans les jurys. Donc elle est bien avec nous et elle voudrait continuer cette belle tradition. Une famille pour qui la liberté d'expression était très très importante. On connaît leur parcours et ça fait très plaisir de voir les valeurs de Lina et les valeurs de sa famille encore en place grâce à ce concours et grâce à d'autres initiatives bien sûr. Alors on vient d'entendre comme on l'a dit les gagnantes et les gagnants. Alors est-ce qu'on peut rappeler déjà les noms? Bien sûr, permettez-moi. Alors, on a un premier prix décerné à Zina Bekri pour son article sur les mines et les montagnes à Kasserine. Un deuxième prix pour Rama Behi pour son article sur les difficultés des organisations de la société civile. Et un troisième prix ex aequo, en fait, à Majdi Werfelli pour son article sur la lutte contre la corruption et l'intimidation. Et Hamadi Mamri pour son article sur la réalité des transgenres en Tunisie. Cette année, nous avons eu aussi, comme la qualité des ouvrages que nous avons eu à sélectionner était particulièrement remarquable, nous avons décidé de décerner 2 prix qu'on appelait coup de cœur du jury. Donc, à M. Ashraf Shibani pour son article Europe's Green Battery. Donc, voilà, c'est un article sur les infrastructures en Tunisie d'énergie. Et l'autre, à Jihan Nazri pour son article sur le gas pipeline entre l'Algérie et la Tunisie. Donc, voilà. Donc, des thématiques fortes et on sait que si le prix est là aussi, c'est pour aider ces journalistes qui osent, des sujets assez sensibles, lorsqu'on parle de mines antipersonnelles, de terrorisme, lorsqu'on parle bien sûr de sujets sensibles comme l'écologie et tout ce que ça soulève comme problème économique. C'est vrai qu'il faut avoir des plumes libres, Gianfranco. Bien sûr. Cette année, on avait un parterre de journalistes très élevés, très nombreux, avec une énorme qualité. On en avait 20. En fait, comme tu as dit, justement, on avait mis ensemble 2 prix, celui de 2023 qui n'a pas eu lieu, et celui de cette année. Et ça a été objectivement très difficile de se limiter à trois gagnants, tellement la qualité était élevée, et surtout la panoplie des sujets qu'on touchait, c'était remarquable. Donc on est allé de l'environnement à l'énergie, la corruption, le rôle et la situation des organisations de la société civile, les mines antipersonnelles, c'est quand même un sujet très précis et très explosif. Explosif, comme tu dis. Donc on était très content de pouvoir se pencher sur tellement de sujets sensibles en Tunisie. Et ça doit continuer, il y aura certainement d'autres éditions et il faut multiplier ce genre d'initiatives et ce genre de prix pour perpétuer la tradition écrite et peut-être pas seulement écrite, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais déjà pour revenir un petit peu sur la relation entre l'Union européenne et les journalistes, il y a un soutien qui est produit à l'État tunisien et aux organisations donc, des médias en Tunisie. L'Union européenne est là aussi pour les aider à travers quelques projets. Alors, est-ce que vous pouvez en évoquer quelques-uns ? Bien sûr. D'abord, nous avons un projet qui s'appelle PAMT. C'est le programme d'appui aux médias tunisiens on est à sa 2e phase, donc le PAMT 2. L'objectif, c'est d'aider les médias tunisiens de se doter davantage des compétences techniques. Donc, en permettant d'améliorer les contenus,
et d'appuyer la communication institutionnelle en Tunisie. Donc, ça c'est quelque chose que nous faisons depuis beaucoup d'années et que nous sommes en train de mettre en œuvre pour le répéter. On en a déjà parlé ici donc à EU4U. Donc au début, c'était vraiment complètement centré sur donc tout ce qui est médias publics. Après, dans la deuxième phase, il y a eu aussi les radios associatives, donc tout ce qui est petite structure. Et aujourd'hui, on pense même à aider les médias privés un peu plus grands parce que les difficultés deviennent de plus en plus nombreuses et tous les médias, en fait, aujourd'hui, ils sont complètement amenés à vivre des difficultés. Bien sûr. Et on a aussi un autre projet plus spécifique cette fois-ci qui s'appelle Savoir Éco, qui vise un peu à appuyer les structures productrices des savoirs dans les domaines économiques. Donc pour appuyer les journalistes, notamment ceux qui parlent d'économie, de la même façon que le PAM2, donc pour qu'ils puissent à même de mener des enquêtes et pouvoir exprimer leur opinion là-dessus. Et de créer du contenu. Voilà. Créer du contenu, donc comme je le disais tout à l'heure, je faisais une petite allusion. Aujourd'hui, on ne consomme plus l'information de la même manière. C'est vrai que l'écrit est toujours roi. On aime l'écrit, on doit perpétuer l'écrit, on doit défendre l'écrit. Et le prix Lina Benmeni aujourd'hui est centré sur l'écrit. Mais on voit que l'information aujourd'hui, les gens la consomment surtout en fait dans des vidéos, ils consomment ça dans des podcasts, ils consomment ça dans des, des TikTok, des petites vidéos donc qui sont pas longues. Est-ce que ces nouveaux formats vous intéressent aussi? Est-ce que le prix Lina Benmeni peut évoluer vers ce genre de contenu? Alors, nous sommes en train de faire une réflexion sur quel sera le prix Lina Benmeni dans le futur. Évidemment, c'est une réflexion que nous faisons aussi avec les jurys, les membres du jury. C'est une réflexion encore qui n'est pas mûre, mais c'est clair que nous devons prendre en compte certains phénomènes, notamment, disons, un journalisme alternatif qui n'est pas forcément le mot écrit, des blogueurs, des podcasts. C'est quelque chose qu'on réfléchit. On réfléchit aussi à la possibilité d'élargir ces prix et lui donner une allure plus internationale, régionale. Ça, c'est extraordinaire. Ça nous rappelle un prix tout ça, c'est en réflexion. Ouais. Tout ça, c'est en réflexion, évidemment. Mais voilà, nous sommes ouverts à rendre ces prix beaucoup plus ouverts à toute forme de manifestation écrite ou orale ou journalistique et d'enquête que nous pouvons avoir en Tunisie et si possible dans la région. Et pourquoi pas aussi aider à travers Savoir Éco et d'autres projets à venir, parce que vous savez, les projets, ça vient, mais l'intention est claire. Et aujourd'hui, les partenariats entre l'Union européenne et la Tunisie sont clairs sur ce plan-là. Il faut aider les créateurs de contenu aujourd'hui, que ce soit du contenu écrit, du contenu vidéo ou du contenu oral, puisque la tradition orale en Tunisie est vieille et il faut aussi la perpétuer. Et quand on voit ce qui se passe en France ou dans d'autres pays avec Hugo Décrypte et autres, pourquoi pas en Tunisie du contenu similaire. N'oublions pas que Lina avait ce blog Tunisian Girl, donc là on s'adresse aux Tunisian Girls et aux Tunisian Boys qui sont à l'écoute. Et vous avez plein aujourd'hui d'outils qui vous permettent de vous exprimer. Vous avez l'appui bien sûr de l'Union européenne et d'autres institutions pour pouvoir faire parvenir vos messages un peu partout dans le monde. EU4U.